is given, some people just get by. Some people never learn how to be driven, some people don't even try. But some people know what their heart desires, some people lead with a passionate fire, and some people know that they're destined to fly. I'll go all out, they said. Alam mo, sa score mo sa exam. Oo, pila ka sa exam. Naka-30 ra ko sa exam, boy. Hindi naman ka nadako para sa uban, pero big deal naman siya para sa ako. Basta mo sa day, load yun, is nakapasar ko. Hindi. Good morning, class! Good morning, Sir Johnson! So, kay lingkod sa amo, kay taas-taas ang atong i-discuss. And remember, and I don't want to waste my time anymore. So please, listen carefully. Understood? Yes, sir! Okay. Para sa ating pagtatalakay ko, umaga ito, babalikan natin ang tinatawag ng mga sinabi natin parakula. Ito po ang kwento na hango sa banal na kasulatan. Nagbibigay aral, pero hindi po Marian, hoy! Ha? Saan Feby? Nga ha, sabi taglan siya gawas. Pero, basig habang galan siya, tasag ka. Lagi-lagi. Pero tamasag ka, mag-study din ko while galan. Anyway, paminaw sa pagbalik ng survey kay basig. Malay mo, mag-visa, mag-oral siya uba. Banal na kasulatan. Biblia. Ito ba ay nilitago lamang sa Biblia? Or meron din sa Quran? Meron po. Okay? Because ang tinatawag ng parakula sa Ingles, ito po ay So inani ang plano. Atong pananghiran si Marian, nga paubanan siya sa tong laag. Kay, di ba dili ba kayo na nagalaag si Marian? Kay sige ra siya dunot dito sa ilang balay, kauban iyang mga libro. Ha? Abi pa na kong sugtan si Marian. Unya gadili-dili lang siya kay gusto jud siya mag-study. Oh guys, sugtan naman ko pero dili lang jud ko mo kay kabalo na piya mo no. Studies. Day, na-realize ba nimo na ikapila ni mag-return down ang invitation? Kasabot man minanakay goals mong life at least ma-honor lang ka. Pero nalipay ba ka na kada oras o kada adlaw lang ka study? Oo, day, uy, okay naman nagsako na. Nag-study lang ko. Pero wala pa ka nakahuna-huna nga basig daghan na kag na-miss out sa imong kinabuhi. Kami galingaw-lingaw may glaag, tapos ikaw sige ra gihapon kag study. You should take a breather. Girl, slow down and hang out with us sometimes. Kay sure may malingaw jud ka.
bathroom. Thank you. Okay. Wala dyan ko ka-express sa ganyari na weekend ba? All those times, it felt like I've been holding my breath. But now, gosh, I've never felt more alive. Marian! Manunod na daw kay mag-reading of honor na si Sir. Sige, sige. Today is the day that I will announce the honor students. So brace yourselves. This certificate is proudly presented to Precious Time Planners, proudly presented to Kristen Joy Hindi and napapahuli si Glycel Rhea Faye Perales. Last but not the least, congratulations to Marian Carcer for achieving the general weighted average of 95%. I realized that life is not just about studying and attaining good grades. It's about making memories, especially during our teenage years. Sometimes, stepping back can be the best way to move forward.